बोलियो जान करो वेताल पचीसी कथा सरित सागरुक अख हिस्से मूल लेखक सोमदेव पंडित अंग्रेज अनुवाद C.H. टावनी तो N.M. पेंजर कोशर अनुवाद M.K. रैना मुंबई। वेताल पचीसी 14 कथ सौदागर सन्स कूर यस सूरस पे दिल आव। राजा त्रिविक्रम सेन वोत बे कुलिस निश वापस। बेताल बुरन फेकिस तो हेतुन कदम दिन। बेतालन वोनस राजा सफर छु झूठ बोज बह बोजनावत अख कथ। अख शहर छु नाव छुस अयोध्या। अत रोजान अख ताकतवर राजा यस वीर केतु नाव ओस। अम संदिस राजस मज ओस अत अख सौदागर रोजान यस रत्न दत्त नाव ओस। रत्न दत्त ओस अतकन तमाम सौदागरों हुंद जुट। रत्न दत्त सन्ज जनानि ओस नाव नंदयंती। तस जाय अख कोर यस लतनवती नाव कोरुक। दपान लतनवती जामच दश गंड गंड। लतनवती बड़े सो सठा सुंदर। तस सत खानदर करने खतर आय न सिर्फ सौदागर बल्कि वारियाह राज ते। मगर लतनवती न मर्द जात पसंद। सो खानदर करने खोत मरुन बेहतर जानान। यह कथ फैले सरसे अयोध्या मज यम से लतनवती हुंद मोल रत्नदत्त सठा दुखी सपद्यो। अयोध्या मज गई जबरदस्त चूर चूरई। लूक हाय तंग तिम गई राजस निश तो वोनहस राज शहरस मज प्रत दो चूर यवान तो अस लूटित गछान मगर अस छुन कह अथ यवान तुह करतो अस के मोकलन पाय। राजन त्रय साद पलव लगित पन पहरदर सरसी शहरस मज मगर कुन लज न पता। मजबूर गि द्राव अकि रज राज पाने तो हेतुन शहरस गश्त कर। अकिस जाय वुच राजन अख शख्सा कुन जोन लोत लोत कह आवाज करन बरई पकान। राजन सोच यह शख्स गि चूर आसन। यीतिस कालस पे चूरस राजस पे नजर। सह आव तस ब्रोट कुन तो वोनस चु कुस छुक। राजन वोनस बह छुस चूर। चूरन वोनस तेल छुक मे दोस तिकाज बह छुस चूरे वोल मे सत पक मोन गर बह कर चन खातिर दारी। राजन मोनस। राज गो चूरस सत तसुन गर युस अकिस जंगलस मज गोफि मज ओस। गर ओस अंदर जबरदस्त पट सजवित फर्शस कालीन त्रवित। चूरन बेहनो राज पत्थर तो पान चाव गोफि अंदर बेस जाय। अमी सात आय चूर सज अख जनान नौकर राजस निश तो वोनस यह नफर छु अख बोड़ चूर च क्याज आक योर। यह सख कमीन तो यह वातनावी चे जरूर कह जरियर जान गो अगर च वापस चलक। राजन बूझ यह कथ तो द्राव वापस। पन्निस महल खानस मज वातित कर तम फौज तैयार। फौज हथ वोत सह तथ गोफि निश तो कोरन तम किस गलिस गिर। चूर आव ब्रोट कुन तो कोरन फौजस पे हमला। तस सिर्फ अख तलवार अथस मज तो अख सिपर। तम चट तलवार सत हस्तन हंद कल गुरन हंज जंग तो सिपहन हंद कल। राजन वुच सोरे तो गव तस सत पान लड़न खतर ब्रोट कुन। राज ओस तलवार चलानस मज माहिर। तम कोर चूरस पे हमला तो तस पे तलवार पत्थर सिपर ते प्योस पत्थर वन सह कुन हथियार वराय। राजन त्रव पन तलवार ते पत्थर तो रोटन सह कोंब कर तो दितुन जमीनस पे दारित। राजा सद सिपाहो तुल सह जिंदे तो वातनो कद बनवित महल खानस मज। तस दौलत ते अनिक सत। राजन दित हुकुम जि पगह सुबह गि चूर मारन युन। ये चूरस सुबह मारन खतर निवान तो नगारा बजान सौदागर सज कोर लतनवती पे तस पे नजर। चूर ओस जख्मी तो गर्द सत भरित। लतनवती आव दिल तस पे। तम वोन पन्निस मालिस रत्न दत्तस बह छसन यह चूर करान पसंद पन रोन बनने खतर। तुह गो तो राजस वन छुड़ाई वुन यह नत गो बह अमस सत तो मार पन पान। सौदागर रत्न दत्त गो कोर हंस कथ बूझित हैरान तो परेशान। तुह वोनस मेन कूर यह किस कथ छक च करान। ऐ आई न बड़ बड़ सौदागर तो राज पसंद यम शक्ल तो अक्ल सठा थद यह चूर कथ हो पसंद। मगर कोर मोन न कहें। सौदागर गो मजबूर। सौदागर वोत तमी सात राजस निश दोपनस मे सारी दौलत नि मगर यह चूर त्रवन यल। राजन मान न तसज कथ दोपनस करोड़ बदन सोन चाटन बदल ते हेकन न बह यल त्रवित। सह रटन खतर छु मे पन पान दावस लोगमुत। सौदागर द्राव मजबूर गसित गर वापस। लतनवती कोर शान नव पलव लगिन तो द्राय जंपानस खसित तथ जाय कुन ये चूर मारन यह। लतनवती हंद नाव पकतस पत पत मोल मज तो गयस सत तिम सारी वदान तो रिवान। ये लतनवती तथ जाय वाच चूरस ओसुक मारन खतर वार कोरमुत। मरान मरान वुच चूरन लतनवती यवान। लूको वन तस लतनवती हंज दलील।
ژوٗرن ہیوٚت وَدُن مگر پتہٕ ترووُن بڑِ اَسُن تٔتھۍ سۭتۍ درٛاو تہٕ زُو ژوٗرٕ سُنٛد شَو وولُکھ پتھر ژٮ۪نتایہِ پٮ۪ٹھ بیٖٹھ تس لتنوتی سۭتۍ امی ساتہٕ آیہِ بھگوان شِو سٕنٛز آواز لتنوتی بہٕ چھُس چٲنۍ پتہِ بختی وٕچھِتھ خۄش منٛگ کیٛاہ چھُے منٛگُن لتنوتی ووٚننس بھگوان میٲنِس مٲلِس گژھن 100 نیٚچوۍ آسٕنۍ تس چھس وٕنکیٚس بٕے یٲژ میانہِ پتہٕ مارِ سُہ پنُن پان بھگوانن ووٚنُس چٲنِس مٲلِس آسن 100 نیٚچوۍ بیٚیہِ کینٛہہ منٛگ لتنوتی ووٚننس اگر تُہۍ مےٚ پٮ۪ٹھ پرسن چھِو تیٚلہِ گژھِ میون روٗن بیٚیہِ زِندٕ سپدُن تہٕ رُت اِنسان بنُن بھگوانن مٲنۍ یہِ کتھ تہِ ژوٗر گوٚو زِندٕ تِم درٛاے سٲری رتن دل سُنٛد گرٕ کُن رازٕ ویٖر کیتُہن ییٚلہِ یہِ شیٚچھ بوٗز تٔمۍ بُلوو سُہ ژوٗر تہٕ بنووُن پننہِ فوجُک زیُٹھ ژوٗرن تہِ ترٲو پنٕنۍ پرٲنۍ زندگی پتھ کُن تہٕ بنیو رُت اِنسان تمہِ پتہٕ سپُد تس لتنوتی سۭتۍ خانٛدر کتھ مۄکلٲوِتھ ووٚن ویتالن رازٕ ترٛوِکرم سینس ون رازٕ ژوٗرن کیازِ ہیوٚت گۄڈٕ وَدُن تہٕ پتہٕ ترووُن اَسُن رازٕ ترٛوِکرم سینن ووٚنُس وَدُن ہیوٚتُن امہِ خٲطرٕ زِ تٔمۍ ہیوٚک نہٕ سوداگرس تسٕنزِ نیٖکی ہُنٛد قرض چُکٲوِتھ اوسُن امہِ خٲطرٕ زِ تس آو نہٕ یہِ سمجھے ییٚمِس زنانہِ بٔڑۍ بٔڑۍ سوداگر تہٕ رازٕ پسنٛد ٲسۍ نہٕ کٔرمٕتۍ تٔمۍ کتھ پٮ۪ٹھ کوٚرکھ ژوٗر پسنٛد راز سُنٛد جواب بوٗزتھٕے درٛاو ویتال واپس کُلِس کُن تہٕ رازٕ گوٚو تس پتے واپس اننہٕ خٲطرٕ